السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تجوید کے نئے اللہ سبق کے وبرکاتہ۔ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ، پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا حروف کے مخارج اور صفات کو تفصیلی پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بتایا تھا حروف کی اقسام، کہ حروف کی 5 اقسام ہیں، جن میں کچھ حروف ہیں جو بہت زیادہ قوی ہیں، کچھ حروف ہیں جو قوی ہیں لیکن بہت زیادہ قوی نہیں ہیں، کچھ حروف ہیں جو درمیانے یعنی متوسط ہیں، نہ قوی ہیں نہ ضعیف ہیں، کچھ حروف ہیں جو ضعیف ہیں، اور کچھ ہیں جو بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ یہ 5 قسمیں۔ جو بہت زیادہ قوی ہیں ان میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ فائد مکیہ میں ہم نے پچھلی کتب میں ہم نے صفات متضادہ 10 پڑھی تھی، اور صاحب فوائد مکیہ نے 10 کی بجائے 8 صفتوں کو بیان کیا ہے، اور جو غیر متضادہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو 8 صفتیں جو ہیں ان میں سے 4 4 کی ضد ہیں، اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جہر، شدت، استعلاء اور اطباق یہ قوی ہیں، ہمس، رخوت، استفال اور انفتاح ضعیف ہیں، اور غیر متضادہ ساری قوی ہیں۔ تو جس حرف میں 4 صفات قوی ہوں گی وہ اقوا ہوگا، یعنی بہت زیادہ قوی۔ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ قوی، عربی میں اقوا، اور جس حرف میں 3 قوی ہوں گی ایک ضعیف ہوگی وہ حرف قوی ہوگا، جن میں 2 قوی اور 2 ضعیف ہوں گی وہ متوسط ہوگا، جن میں 3 ضعیف اور 1 قوی ہوگی وہ ضعیف ہوگا، اور جس میں 4 ضعیف ہوں گی وہ بہت زیادہ ضعیف یعنی اضعف ہوگا۔ یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اور ہم نے اس کے مطابق تھوڑی سی پریکٹس بھی کی۔ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ 8 صفات میں سے جو صفات متضادہ ہیں ان میں شدت، جہر، شدت، استعلاء اور اطباق یہ قوی ہیں، اور ان کی ضدیں یعنی جہر کی ضد ہمس، شدت کی ضد رخاوت، استعلاء کی ضد استفال، اور اطباق کی ضد انفتاح، اور غیر متضادہ ساری قوی ہیں۔ تو جس میں 4 صفتیں قوی ہوں گی، مثلا دیکھیے یہ قا ہے، قا میں جہر ہے، قوی ہے، شدت ہے، قوی ہے، استعلاء ہے، قوی ہے، اطباق ہے، قوی ہے، اور قلقلہ ہے، قوی، یعنی اس میں 5 ہو گئی۔ سمجھا گیا نہیں؟ یہ اقوا بہت زیادہ قوی ہے۔ جیم کو دیکھیں، اس میں جہر قوی ہے، شدت قوی ہے، پھر استفال اور انفتاح ضعیف ہیں لیکن قلقلہ قوی ہے، 3 ہو گئی قوی، تو یہ حرف قوی ہو گیا۔ آگے آ جائیں تا، اس میں ہمس ضعیف ہے اور شدت قوی ہے، برابر ہو گئی۔ آگے انفتاح، استفال اور انفتاح، اور اس میں 3 ضعیف ہو گئی، اور ساتھ اسمات بھی ڈالیں تو اس کو انہوں نے متوسط میں رکھا ہے۔ ضعیف جو حروف ہیں ان میں سین دیکھیں، ہمس ضعیف ہے، آگے اس میں رخاوت ضعیف ہے، استفال، انفتاح ضعیف ہیں لیکن سفیر قوی ہے۔ ایک صفت آ گئی اس میں قوی، باقی ساری ضعیف ہیں۔ سا آ گئی، سا میں ساری ضعیف ہیں، ہمس، رخاوت،
इस्तिफाल, इन्फिताह, चार की चार ज़ईफ़ हैं, ये अज़फ़ हो गई। इस तरह आपने हरूफ को हरूफ की जो मयार है और हरूफ की जो किस्में हैं वो हमने इसके अंदर पहचान करनी है कि जो पांच किस्में हैं, अक़वा हरूफ कौन कौन से हैं, कवी हरूफ कौन कौन से हैं, मुतवस्सित हरूफ कौन कौन से हैं, ज़ईफ़ कौन कौन से हैं, अज़फ़ कौन कौन से हैं। जी हाजी गुज़नफर साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है आवाज कारी साहब। मेरी बात भी समझ आई है? जी जी यानी कम अज कम एक हरफ में चार सिफतें जरूर पाई जाएंगी, सिफात मुतजादा, गैर मुतजादा पाई जाए या ना पाई जाए। और उन चार में अच्छा, अब वो उन चार में कवि जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि पहले जोड़े में जहर है, दूसरे जोड़े में शिद्दत है, तीसरे में इस्तेला है, चौथे में इतबाक है। और ज़ईफ हैं, पहले में हमस, दूसरे में रिखावत, तीसरे में इस्तिफाल, चौथे में इंफिताह। तो जिस हरफ में चारों चार सिफ्तें कवी होंगी वो अकवा होगा, और जिसमें चार ज़ईफ होंगी वो अज़फ। जिसमें तीन कवी होंगी वो कवी होगा, और जिसमें तीन ज़ईफ होंगी वो ज़ईफ होगा, और जिसमें दरमियानी बराबर बराबर होंगी वो मुतवस्सित हरूफ होंगी। तो इससे ये पांचों किस्मों की आप पहचान कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा कवी हरूफ कौन से हैं। बहुत ज्यादा कवी को अकवा कहेंगे, बहुत ज्यादा ज़ईफ को अज़ाफ कहेंगे। ये अरबी है, अरबी में जमील को खूबसूरत कहते हैं और अजमल को बहुत खूबसूरत कहते हैं। कबीर बड़ा होता है और अकबर बहुत बड़ा होता है। देखना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसमें इसमें उसमें फजीलत आ जाती है ज्यादा। कबीर बड़ा और अकबर सबसे बड़ा, कवि बड़ा और अकवा सबसे बड़ा, ज़ईफ छोटा और अज़फ सबसे छोटा। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने आपको एक टेबल दिखाया था, ये इसमें मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि अलिफ से लेकर या तक ये असल में है क्या? ये इजरा है, याद करवाने के लिए कि अलिफ में कौन कौन सी सिफ्त है जी बयान करें। तो आपने आपने देखना है, फहस्तहु शख्सुन सकत में अलिफ नहीं है, जहर है। अजिदु कतिम बकत में अलिफ नहीं है, हमजा है अजिदु, इसमें रिखवत है। आगे फुस्तज़गतिन क़िज़, इस्तिला नहीं है, इस्तिफाल है। सत इतबाक नहीं है, इनफिता है। और मद्दा है और तफहीम भी है इसमें, कि जब ये पुर हरफ के बाद आ जाए तो पुर, बरीक के आ जाए तो तरकीक है, यानी सिफात आर्जा भी इसमें शामिल कर। ठीक है। बा को देखें, बा फहस्तहु शख्सुन सकत, हमस नहीं है बल्कि जहर है। अजिदु कतिम बकत, बा में शिद्दत है। फुस्तज़गतिन क़िज़, इस्तिफाल है। सत इतबाक नहीं है, इनफिता है और कलकला है। सा में आइए, हमस है, फहस्तहु शख्सुन सकत, रिखवत है, इस्तिफाल है, इनफिता है। जी आपको समझ आ रही है हाजी साहब? जी जी अब्दुल मन्नान आपको भी आ रही है बेटा? जी जी जीम में कौन कौन सी जी सिफ्त है? देखिए, हमस का मजमुआ जी पढ़िए। फहस्तहु शख्सुन सकत नहीं है ना, तो फिर जहर हो गई ना मजहूर। अजिदु कत, जी अजिदु कतिम बकत, जीम आ गई, शिद्दत आ गई। तबा इस्तेला नहीं है, इसकी जिद इस्तिफाल आ गई। इतबाक नहीं है, इसकी जिद इनफिता आ गई। और कलकला भी है जीम में। ये भी किसका माइक ऑन है? अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो। हाँ, सिर्फ इस वक्त मैंने अब्दुल मन्नान का माइक खुलाया हुआ है, बाकी सब बंद कर दूंगा। हाँ, हस्तहु महमूस है। हाँ, रिखवत है। हाँ में इस्तिफाल है। हाँ में इनफिता है, मुनफते है। ठीक है। खा,
فحسہ شخص محموس ہے، خا میں رخوت ہے، خا مستعلیہ ہے، خص ضغط قو، خا منفتحہ ہے، ٹھیک ہے. آگے آگے جی دال. ہاں بھائی عبد المنان. جی جی. ہاں فحسہ شخص سکت، اس میں دال ہے؟ حسہ شخص سکت. دال نہیں ہے نا؟ نہیں. تو پھر مجبور ہو گیا نا، یہ جہر سے جی مجبور ہو گیا. اجیدو کا تن بکت، دال ہے شدید ہو گیا. خص ضغط قز میں نہیں ہے تو مستفل ہو گیا استفال. جی ٹھیک ہے. سط جی غب، جی. دال میں اطباق نہیں ہے تو انفتاح ہو گیا، اور دال میں قلقلہ ہے قطب جد مقلقل ہے. ٹھیک ہے. آگے آگے جی زال، جی. فحسہ شخص سکت، ہمس نہیں ہے مجبور ہو گیا. زال اجید قطم بکت، شدت نہیں ہے رخو ہو گیا. اطباق نہیں ہے استعلاء نہیں ہے استفال ہو گیا. اطباق نہیں ہے انفتاح ہو گیا. راہ میں آپ بیان کریں. را ہمس میں نہیں ہے مجہور ہے، ٹھیک اور ہے. شدت اور رخوت میں نہیں ہے متوسط میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خص ضغط قز، استعلاء میں نہیں ہے مستفل ہو گیا. استفال میں. جی ہاں استفال والا مستفل ہو گیا نا. جی. دیکھا اطباق میں نہیں ہے جیسے انفتاح میں. جیسے میرے جیسے مکہ والا مکی ہو گیا، مدینے والا مدنی ہو گیا، سیالکوٹ والا جی سیالکوٹی ہو گیا، لاہور والا لاہوری ہو گیا. استفال والا مستفل ہو گیا، انفتاح والا منفتح ہو گیا. اور صفت تکرار والا یہ تکرار ہو گیا. اور را کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، آپ نے پڑھا نا. را پر زبر اور پیش ہو تو پر مفخم ہو گیا، اور اگر جی. زیر ہوا تو مرقق ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے چلیے زا کو بیان کیجئے. زا ہمس میں نہیں ہے مجہور ہے. ٹھیک ہے. رخاوت ہے، ہاں اور استعلا میں نہیں ہے استفال ہے. مستفل اوپر دیکھو نا، مستفل. جی جی. مستفل. منفتح. جی. اور آگے سفیر. منفتح ہے اور سفیر. آگے سین. سین محموسہ ہے، جی. اور لکھوا ہے. شدت میں نہیں ہے، لکھوا ہے، توسط میں بھی نہیں ہے، تو جب لکھوا استعلا ہوگا میں تو بھی توسط نہیں ہے. میں کیسے ہوگا؟ ہاں. جی. مستفل ہے، ہوں. اور اطباق میں نہیں ہے منفتح، ہاں. اور سفیر. جی. شین. محموسہ ہے، جی. اس کے بعد رخوہ ہے، جی. بعد استعلا میں نہیں ہے مستفل ہے، جی. اور منفتح. ہاں ٹھیک ہے. اور غیر متضادہ میں تفشی ہے شین میں. جی. ٹھیک ہے. آگے آئیے صاد. صاد محموسہ ہے، رخوہ ہے. مستعل، مستعلیہ. اچھا. جی جی. مطبق. استعلا کا سا. جی جی. اطلاع کو مستعل کہیں گے نا، مستعل. جی ٹھیک. اطباق کو مطبق. مطبق اور سفیر مخفم. یعنی صاد میں تفخیم ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ مرقق نہیں، صرف مفخم ہے. ضاد. جی. جی. ضاد مجہور ہے، رخوہ جی. مستعل جی. مطبق جی. مستطیل مخفف. استطالت ہے نا، غیر متضادہ جی جی. مستطیل. جی. اور ضاد مفخم بھی ہے. جی وہ ہیں ابن قمر ہے. جی جی استاد محترم میں ہوں. بیٹا یہ طا کو آپ دیکھیے. جی جی. طا میں کون کون سی صفات ہیں بیان کیجئے. استاد محترم یہ محموسہ مجہور میں سے ہے، اور رخوت میں شدیدہ میں سے ہے، ہوں. اور آگے مستعل ہے، ہوں. اور اتفاق میں سے مطبق ہے، ہوں. اور آگے مقلقل. مقلقل ہے، مقلقل، قلقلہ والا مقلقل ہو گیا نا.
اور مفخم ہے قا پر ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پر حروف کون کون سے ہیں، اور وہ جو پر بھی ہیں باریک بھی ہیں ان کا بھی بتا دیا. آگے غا جی بولیے. وہ قصب کے مجہورہ میں سے ہے، اور جی شدت میں سے نہیں، قوت میں سے ہے، اور آگے استعلا مستعل میں سے ہے، اور اطباق مطبق میں سے ہے، اور یہ مفخم مفخم ہے. ہے، مفخم جی پر. مفخم پر پڑھا عین جائے گا. آگے عین آئیے. عین، جی عین یہ مجہورہ میں سے ہے، اور شدت متوسط میں سے ہے، استفعال مستفل میں سے ہے، اور منفتح میں سے ہے. اچھا غین. آگے جی عین یہ استاد محترم مجہورہ میں سے ہے، شدت میں رفعت میں سے ہے، اور استعال میں سے ہے، اور آگے منفتح یہ بھی فا آگے فا. جی یہ بھی استاد محترم محموسہ میں سے ہے، اور رخوت میں سے ہے، مستفی اور منفتح. قاف قوف استاد محترم یہ مجہورہ میں سے ہے، شدیدہ میں سے ہے، مستعل، منفتح، اور کلکلا مفخم پر کر کے پڑھا جائے گا. کاف استاد محترم یہ محموسہ میں سے ہے، اور شدید میں سے ہے، استعال ہے، مستفیل اور منفتح ہے. یہ جی آگے جی لام. لام جی مجہورہ میں سے ہے، اور متوسط، مستفل، منفتح، ایک اور ابھی یہ بریک اور یہ کیوں کہا مرقق یا مفخم، باریک یا پر؟ کر سکیے کبھی بریک ہاں پڑا لام جاتا ہے نا. اسم الجلالہ کے جی پہلے جی زبر اور پیش آ جائے تو پر ہوگا مفخم، اور اگر زیرہ آ گیا تو مرقق یعنی باریک. ٹھیک ہے جی جی. جی آگے آئیے میم. میم یہ مجہورہ میں سے ہے، اور متوسط ہے، مستفی ہے، منفتح اور غنہ. ہاں اس میں صفات غیر متضادہ میں غنہ بھی ہے. جی غنہ نون. ہے. جی یہ استاد محترم مجہورہ میں سے ہے، متوسط، مستفی، منفتح، اور یہ بھی غنہ میں سے ہے. واو واو مجہورہ ہے، رخوت، مستفی اور منفتح. ہاں محموسہ، رخوت، مستفی اور منفتح. حمزہ مجہورہ، شدیدہ، مستفل اور منفتح. یا مجہورہ، رخوت، مستفل اور منفتح. ٹھیک ہے جی. تو اب جی جی ابھی تو آپ نے دیکھ کر پڑھے ہیں نا، لیکن جی جی اگر آپ کو شوق اور ذوق اجازت دے، اور اگر آپ قرات پڑھنے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ چاہتے ہیں کہ باقی اچھے قاری بنیں، تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اسی طرح کوئی حروف لے لیں. مثلا آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے جی ہیں والتین والزیتون، تو آپ واؤ کو لیں. سب سے پہلے واؤ کا مخرج بیان کریں، پھر واؤ کی صفات بیان کریں، پھر یہ دیکھیں کہ واؤ میں کون سی صفات زیادہ ہیں، قوی زیادہ ہیں یا ضعیف زیادہ ہیں، اور وہ اقوا، قوی اور متوسط، ضعیف اور اضف کی جو قسمیں ہیں اس کو اس قسم میں شامل کریں. اپنا خود ہی یہ آپ کی پریکٹس ہے کامیابی کے لیے. اس کا جی فائدہ جی کیا ہوگا کہ پھر جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کہیں پر جب ان چیزوں میں مہارت ہوگی تو پھر کسی معاملے میں آپ آ کر آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی. اور دیکھیں اگر جب اچھا قاری بن جائے تو اس سے کوئی غلطی ہو تو لوگ پھر اچھا نہیں سمجھتے. تو اس لیے ایک اچھے قاری کے لیے، اچھے ماہر کے لیے غلطی سے کوشش کرنی چاہیے کہ غلطیوں سے پاک ہو جائیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ مہارت ضروری ہے. اب آئیے یہ جو ابھی ہم نے 5ویں فصل کھولی ہے، 5ویں فصل، یہ ذرا آپ کے مہارت کا کہ آپ کو کتنی مہارت ہوئی ہے یہ مخارج اور صفات کے اوپر. یہیں سے آج آپ کو ہر بندے کو اپنا خود پتہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے 5ویں فصل صفات ممیزہ کے بیان میں. بولیے ذرا ابن قمر، 5ویں جی جی فصل. 5ویں فصل صفات ممیزہ کے بیان میں. جی عبد المنان آپ بھی بول رہے ہیں.
कल सिफात मुमय्यज़ा के बयान में। ये हाजी साहब आप भी बोले, ये पांचवी अब्दुर्रहमान फसल तुम भी बोलो। पांचवी फसल पांचवी सिफात फसल मुमय्यज़ा के बयान सिफात में। मुमय्यज़ा के बयान में। ठीक है जी, मुमय्यज़ा पता है पांचवी क्या क्या? फसल हाँ सिफात मुमय्यज़ा के बयान। अच्छा, मेरी अब बात सुनो। मुमय्यज़ा कहते हैं जो जिस तरह चावलों को साफ करते हैं ना, अलग अलग करते हैं, उसमें से साढ़े पंजाबी च वंड कहते हैं, वंड वखरे कर देने, चावल वखरे कर देने। इसी तरह यानी तमीज कराते हैं। कई हरूफ हैं जो एक मखरज से तीन तीन दो दो निकलते हैं, तो उनकी आवाजें भी मिलती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है ता है और ये क़ा है? तो ये जो सिफात हैं वो तमीज करवाती हैं, और जो सिफात तमीज करवाती हैं, हरूफ एक मखरज के हरूफ को अलहदा अलहदा करती हैं, उन्हें कहते हैं सिफात मुमय्यज़ा, तमीज करवाने वाली सिफात, अलहदा अलहदा करने वाली सिफात, मुमताज करने वाली सिफात, जुदा जुदा करने वाली सिफात, वखरे वखरे करने वाली सिफात। हाँ जी, सिफात मुमय्यज़ा का माना समझाया है क्या है जी? अब देखिए आगे, मैं अगली इबारत पढ़ने लगा हूँ। हरूफ अगर सिफात लाजिमा में मुश्तरक हों, यानी कहते हैं सिफात लाजिमा में हरूफ अगर इकट्ठे हों, सिफात लाजिमा में हरूफ इकट्ठे हों। मिसाल के तौर आप देखें कि क़ाफ और काफ, नहीं, हा और हा और हा, ये हमस में इकट्ठे हैं, तो लाजमा में ये हमस में मुश्तरक हो गए ना। हा फहत्तहू सिफात लाजमा में मुश्तरक हो गए, तो मखरज से मुमताज हैं। हा का मखरज और है वस्ते हलक, और हा का मखरज अक्सा हलक। समझा गई ये बात की? हरूफ अगर सिफात लाजिमा में मुश्तरक हों यानी इकट्ठे हों तो मखरज से अलहदा हो जाते हैं, और अगर मखरज में इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों, तो सिफात लाजिमा से मुमताज होते हैं। सिफात लाजिमा को का दूसरा नाम मुनफरिदा भी कहा है, यानी अलहदा अलहदा। जिसमें हमस है उसमें जहर नहीं है, जिसमें जहर है शिद्दत है उसमें रिखवत में मुनफरिदा, यानी होगा ना ये कि जिसमें जहर है अकेली जहर है उसमें हमस नहीं है, जिसमें शिद्दत है अकेली शिद्दत है उसमें रिखवत नहीं है। इस वजह से इसको कहा गया लाजिमा मुनफरिदा। कई नाम है इसके, लाजिमा मुनफरिदा भी, लाजिमा मुमय्यज़ा भी, तमीज करवाने वाली। दोनों जोड़ा एक जगह पे नहीं आ सकता, एक में अगर एक हरफ में हमस होगी तो दूसरे में जहर होगी, इसलिए इसको मुनफरिदा कहते हैं। सिफात लाजिमा मुनफरिदा से मुमताज होते हैं। फिर सुनिए, हरूफ अगर सिफात लाजिमा में इकट्ठे हों, मुश्तरक हों, तो मखरज में वो इकट्ठे नहीं होते, मखरज से अलहदा होते हैं, मखरज से जुदा होते हैं। और अगर मखरज में इकट्ठे हों तो सिफात लाजिमा मुनफरिदा से मुमताज होते हैं। समझाइए बात की, पढ़िए जरा अब्दुल मन्नान ये। जी जी। हरूफ अगर सिफात लाजमा में मुश्तरक हों क्या मतलब तो है मखरज से, इसका क्या मतलब है? अगर सिफात लाजिमा में एक जैसे हों, हाँ, तो फिर क्या होता है? मखरज से मुमताज होते हैं। क्या मतलब है? मखरज की तरह होते हैं, मखरज से जुदा हो जाते हैं, मखरज में अलहदा अलहदा होते हैं। जी और अगर आगे जी। बोलो, और अगर मखरज में मुत्तहिद हों यानी मखरज में हों एक मखरज में हूँ तो फिर हाँ सिफ्त लाजिमा मुनफरिदा से मुमताज होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। जिन हरफों में, जी अच्छा ये सुनिए आप बल, जिन हरफों में तमायुज बिल मखरज है, यानी जो हरफ मखरज में अलहदा अलहदा है, तमीज है, यानी हा का मखरज और है, हा का मखरज और है, तमायुज बिल मखरज,
کیا مطلب ہے کہ مخرج میں ممتاز ہیں، مخرج میں جدا ہیں، جن حرفوں میں تمایز بالمخرج ہے. کیا مطلب ہے اس کا عبد المنان؟ جی جن جی حرفوں جی میں جی تمایز بالمخرج کا کیا مطلب ہے کہ جن یعنی حرفوں کا مخرج. مخرج جدا جدا ہے، ٹھیک ہے، جی ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جو مثلا قاف کا مخرج علیحدہ ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. کاف کا مخرج علیحدہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. اس طرح ضاد کا مخرج علیحدہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. ٹھیک ہے، اسی طرح فا کا مخرج علیحدہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی. البتہ حروف متحدہ فی المخرج کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. بولیے، جن حرفوں میں تمایز بالمخرج ہے، جن حرفوں میں تمایز بالمخرج ہے ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ حروف متحدہ فی المخرج کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا، جی جی آپ کو جو ضرورت ہے نا، اب بتا رہے ہیں یہ مخرج. فوائد مکیہ والوں نے پہلا مخرج بیان کیا ہے اقصا حلق. کیا بیان کیا ہے؟ اقصا حلق. اقصا حلق سے الف، حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. اب ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے. الف ممتاز ہے مدیت میں، غیر متضادہ میں مدہ بیان کی گئی ہے نا، صفت مدہ بھی بیان کیا ہے نا. حمزہ میں مد نہیں ہوتی، حمزہ میں مد نہیں ہوتی، ہا میں مد نہیں ہوتی، تو الف مدیت ہو گئی نا. الف ممتاز ہے مدیت میں. سمجھا گئی بات کی یا جی غضنفر صاحب؟ جی حاجی جی صاحب جی 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 قاری صاحب، صحیح ہے بات کی. جی جی بالکل. الف حمزہ جی اور ہا سے، یعنی مدہ صرف الف میں ہے، حمزہ اور ہا میں مد نہیں ہوتی. تو جی یہ الف تو یہاں پہ ممتاز ہو گیا حمزہ اور ہا سے. اب آگے کہتے ہیں حمزہ ممتاز ہے ہا سے جہر میں، فحسہ ہا میں حمس ہے اور حمزہ میں جہر ہے. اور شدت میں اجید قطن بقت، حمزہ میں شدت ہے اور ہا میں رخوت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پھر در دیکھیے، الف میں مدیت ہے، وہ حمزہ اور ہا سے جدا ہو گیا، الف یہیں رہ گیا. اب حمزہ اور ہا، حمزہ میں ہے جہر اور ہا میں ہے حمس، حمزہ میں ہے شدت اور ہا میں ہے رخوت. یعنی دو صفتوں میں حمزہ اور ہا میں امتیاز ہو گیا، مخرج ان کا ایک تھا. استفال اور انفتاح میں یہ اکٹھے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا مخرج جو ہمارا تھا نا اقصا حلق، اس سے ہم فارغ ہو گئے. ہاں عبد المنان سمجھائیے بات کی بیٹا. جی جی قاری صاحب. اچھا اب آگے آئیے، عین اور ہا، ان کا مخرج کیا ہے؟ جی میں بتاؤں. ہاں بتاؤ نا، عین اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ عین اور ہا یہ وسط حلق کا ہاں، درمیانی حصہ ہے، اب ان کا مخرج ایک ہے. انہیں حروف جب حقی کہتے ہیں. ہم اب ان حرفوں کو جدا جدا کر رہے ہیں نا کہ جن کا مخرج ایک ہے. عین اور ہا کو کیسے جدا کریں گے؟ دیکھیے پہلے جوڑے میں یہ عین اور ہا میں کون سی صفت ان کو جدا کرے گی؟ فحسہ شخص سکت، ہا میں حمس ہے اور عین میں جہر ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے جوڑے میں ہا میں رخاوت ہے اور عین میں توسط ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے عین اور ہا میں حمس اور رخاوت ہے اور عین میں جہر اور توسط ہے. جدا ہو گئے نا. اچھا آگے استفال اور انفتاح میں اکٹھے ہیں. بھی آگے آئیں. عادل بیٹا آؤ ذرا، آپ عادل آپ آؤ، غین اور خا کا مخرج بیان کریں. غین اور خا، ادنائے حلق کا جو منہ کے قریب والا حصہ ہے
یہ وہاں سے ادا ہوں گے. اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے مخرج میں. اب ان کو ہم نے علیحدہ تو کرنا ہے نا. تو دیکھیے غین اور خا کو پہلے جوڑے میں کہاں یہ علیحدہ ہوں گے؟ فحسہ شخص سکت. خا میں حمس ہے اور غین میں جہر ہے. باقی میں اتحاد ہے، دونوں میں رخاوت ہے، دونوں میں استفال ہے، دونوں میں انفتاح ہے. تو یہ صفت حمس اور جہر میں یہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو. ٹھیک ہے. اب آئیے آگے اگلا مخرج پڑھیے. مخرج نمبر 4 جیم شین. بولیے. وسط لسان زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیان کے ساتھ لگے. ہاں، اس سے جیم شین جانی کرتے ہیں. اب ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. پہلے جیم اور شین کا امتیاز کریں. جیم اور شین. جیم میں پہلے بیان کریں کون سی صفت ہے. دیکھیے اجید فحسہ شخص سکت. رخوت میں دونوں کٹھے ہیں یعنی جیم اور شین. ہاں، جیم میں شدت ہے اور شین میں حمس اور تفشی ہے. ٹھیک ہے. جیم میں فحسہ شخص سکت، جیم میں رخوت ہے نہ جیم میں جہر ہے اور جیم میں شدت ہے. ٹھیک ہے. شین میں حمس ہے اور شین میں رخوت ہے اور تفشی ہے. ٹھیک ہے. بولیے. جی شین میں حمس ہے اور تفشی ہے. آپ کا مائک کیوں کمزور ہو گیا؟ دیکھیے ذرا. جیم میں جی کون سی صفت ہے؟ صرف فحسہ حمس ہے استاد محترم. نہیں، جیم میں حمس نہیں ہے. فحسہ شخص سکت میں جی حمس تو نہیں ہے، جہر ہے. جہر ہے. ٹھیک ہے نا. اور آگے شدت ہے اجد قطم بکت. اور آگے جی قلقلہ ہے. اور شین میں کیا ہے؟ شین میں حمس ہے اور شدت ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی بولو. جی شین میں شدت حمس ہے اور شدت ہے. شین میں شدت کہاں ہے؟ شین میں تو رخوت ہے. حمس اور تفشی ہے استاد محترم. رخوت بھی ہے تفشی بھی ہے. جی جد و قطم بکت. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یا کی بات کرو. اچھا باقی میں استفال اور انفتاح میں تینوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. اور جیم اور یا یہ آپس میں کیسے علیحدہ ہیں کہ فحسہ شخص دونوں جہر میں ہیں. اجید جی قطم بکت جیم میں شدت ہے یا میں رخاوت ہے. ٹھیک ہے. جی جی اور شین اور یا کی بات کریں پھر فحسہ شخص سکت. ہاں شین میں تفشی ہے. اس طرح دالتا. حاجی غنفر صاحب راجہ صاحب ہیں؟ راجہ صاحب ہیں؟ جی قبلہ. جی آپ راجہ صاحب بتائیے. دالتا ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، حروف جی نطعیہ. اب ان جی کو جی ہم نے وکھرا وکھرا کرنا ہے. جی قا میں اور دال میں دونوں میں جہر ہے. ٹھیک ہے. جی 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 لیکن آگے اجد قطم بکت، اجید قطم بکت شدت میں بھی اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جی قا میں اصطلاح ہے، دال میں اصطلاح نہیں ہے. قا میں اطباق ہے، دال میں انفتاح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں جی جی شدت میں اشتراک ہے. قا دال تام شدت میں اکٹھے ہیں. کون کون سا؟ قا اور دال. اجید جی جی قطم بلکہ تینوں میں اکٹھے ہیں. یہ اس طرح. شدت میں تینوں اکٹھے ہیں. اجید قطم بکت کہتے ہیں شدت میں تینوں اکٹھے ہیں اور قا دال جہر میں بھی مشترک ہیں اور تا جی دال استفال اور انفتاح میں بھی مشترک ہیں اور قا میں جی
पा में इस्तिला इतबाक है, ठीक है जी, माशाअल्लाह। जी जी और आगे फरमा रहे हैं, आगे आ गया लफ्ज़ वाद, वाद में सिफ्ते इस्तिताला है, मुमय्यज़ है, जी लेकिन इसका मखरज भी अलहदा है, इसका मखरज भी अलहदा है, हाफ़ा लिसान और अज़रा से उलिया की जड़, तो इसका बयान ना भी करते तो कोई मसला नहीं था, मगर इश्तराक सिफात ज़ातिया की वजह से फ़र्क करना, एक दूसरे को मुमताज़ करना, यानी ये ज़ात के मुतल्लिक़ कह रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट, इन्होंने यहाँ तक कि किताब वालों ने बयान किया है, और मेरे ख्याल में आपको ये तरीका आ गया है कि हमने किस तरह हुरूफ को अलग अलग करना है। क्यों जी हाजी गनफर साहब, आपको समझ आई है बात की? जी जी अच्छा, सारे दोस्त जो हैं वो मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए फिर अब मश्क करते हैं। अब्दुल मन्नान जरा आप हदर पढ़ें पहले, वन्नाज़िआति गरक़ा। जी जी। मश्क अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता। फिर पढ़िए जरा। वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता। जी। वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा। जी। फल्मुदब्बिराति अम्रा। अच्छा ठहरिए, फल मुदब्बिराति अमरा, फा का मखरज बयान करिए। जी, फा का मखरज जी 14वां मखरज नीचे होंठ का शिकम सनाया उलिया के किनारे से मिले, इससे हाँ, फा निकलता है, इन्हें हरूफ शफिया कहते हैं। बिल्कुल। इसमें सिफात बयान करें कौन कौन सी है? सिफात हम्स जी और रिखावत जी और इस्तिफाल, जी। इंफिताह। ये बताइए कि ये जो 5 कैटेगरियां हैं उसमें ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन सी कसम? अक़वा, कवी, मुतवस्सित, ज़ईफ, अज़अफ़। अक़वा। बेटा क्या कर रहे हो, इसमें सारी ज़ईफ आई हैं। जी ये कोई हमस भी ज़ईफ है, उसके मुकाबले में जहर कवी है, तो हमस जी ज़ईफ इसमें आई। आगे जी शिद्दत कवी है, रिखावत ज़ईफ है, इसमें रिखवत है। आगे इस्तिला कवी है, इस्तिफाल ज़ईफ है, इसमें इस्तिफाल है। आगे इतबाक कवी है, इसमें इन्फिताह है, वो भी ज़ईफ है। तो ये अक़वा किस तरह हो गए? जी जी अज़ाफ है। जी समझा रही बात की? जी जी ठीक। चलो फिर अब लाम का मखरज बयान करें। मैं जी आप। जुबान का किनारा जी और कुछ हिस्सा हाफा जी जब सनाया से दुआहिक तक की तरफ के तालु के साथ लगे, इससे लाम निकलता है, इसे इन्हें हरूफे तरफिया और दलकिया कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज अच्छा जा रहे हो। अच्छा, अब सिफात बयान करो, लाम में कौन कौन सी? लाम में जहर है, जी तवसत बिल्कुल ठीक है, और इस्तिफाल, बिल्कुल ठीक है, इन्फिताह, बिल्कुल ठीक है,
इतलाक। चलो अब ये क्या हो गया, ये कवी, ये ज़ईफ है, जी ये क्या है, ज़ईफ। हाँ इसमें एक सिर्फ कवी है। जी अच्छा, बाकी जी जो है ना तीन इसमें ज़ईफ हैं, और जिसमें तीन जी तीन ज़ईफ वो इज़लाक और इस्मात नहीं शामिल करनी, जिसमें जी तीन जी ज़ईफ होंगी और एक कवी होगी वो हरफ ज़ईफ होगा, और जिसमें चार ज़ईफ होंगी वो अज़फ होगा, और जिसमें जी चार कवि होंगी वो अकवा होगा, और जिसमें तीन कवि होंगी वो कवि होगा। हाँ भाई, जी आप आए, आपको दोबारा सुनता हूँ मैं अब्दुल मन्ना। अभी मैं बुला रहा हूँ ये आदिल को। आदिल आप आए जरा। आदिल, जी जी उस्ताद ता मोहतरम, का आवाज नहीं ता आ का रही? मखरज बयान करें। कर सकता का? ता जी मुदब्बिराती। जी जी उस्ताद मोहतरम, ये जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ के साथ लगे तो ता अदा होता है। और इसे हरूफे इसके दूसरे साथी कौन से हैं? ता, दाल और तो अच्छा, इनको क्या कहते हैं? हरूफे। नित्या। बिल्कुल ठीक है। इसमें सिफात बयान करें, कौन कौन सी हैं ता में? कसब ये हमस है, बिल्कुल और ठीक है। फकत ये शिद्दत भी है, बिल्कुल ठीक और है। इस्तेला में से नहीं है, ये इस्तिफाल है, बिल्कुल ठीक है। से नहीं है, इनफिता है, बिल्कुल और ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसमें तीन आ गई ज़ईफ और एक आ गई कवी शिद्दत, तो ये जी जी कौन सी कैटेगरी में आएगा? अकवा, कवी, मुतवस्सित, ज़ईफ और या अज़फ? कवि में से उस्ताद मोहतरम, जी कवि कवि। नहीं भाई, तीन ज़ईफ हैं इसमें ना। दाई तो फिर ज़ईफ है ये। हाँ, ये ज़ईफ हैं। अच्छा, जी जी ये ध्यान रखें। हाजी साहब आप आए जरा। मीम का मखरज बयान करें, हाजी गजनफर साहब। जी। मीम का मखरज बयान करें। दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्सों से हरूफे, अदा होता है। कौन सा हरफ है ये? नाम क्या है ये मखरज? अरूफ शफिया। बिल्कुल ठीक है। इसमें सिफात बयान करें, कौन कौन सी है? फहस्सहु शख्स, ये जहर में है जी। बिल्कुल ठीक है। आगे आज ये दो किताब ये शिद्दत में नहीं है, ये अपना बिल्कुल ठीक है तवस्सत में है, जी। इस्तफाल में नहीं, इस्तफाल में है, जी, और इनफताह में है, और गैर मुतज़ादा में? गुन्ना। बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये मुतवस्सित हो गया, जी ये रूह मुतवस्सित हो गया। ठीक है जी, क्योंकि जी जहर कवि है, ठीक है, उसके बाद शिद्दत में ये नहीं है, तवस्सुत में ये दरमियान में आ गया। ठीक है ना। आगे जी जी इस्तिफाल और इन्फिता, ये दोनों जो हैं ज़ईफ हैं, और आगे जाकर इसमें गुन्ना आ गया। दो कवि हो गई, दो ज़ईफ हो गई, और एक दरमियानी हो गई, ये जी मुतवस्सिता। जी ठीक है। राजा जी गजनफर साहब, जी। आप भी राजा गजनफर साहब ना, राजा जुबैर साहब। जनाब। राजा साहब, आप या का मखरज बयान करें। या जी ये चलो, मैं, जी आप याद कर लें, मैं कल आपसे जी पूछूंगा। जी तालु के दरमियान क्या हिस्सा लगने से, तालु के दरमियानी हिस्सा लगने से जी, क्या लगे था उसके दरमियान? वस्ते लिसान जुबान का दरमियानी हिस्सा। हाँ, तालु के दरमियान लगे। जी, ठीक है या ठीक है। इसमें जी पहले जोड़े में कौन सी है? हमस और जहर में? जी या जहर है। दूसरे जोड़े में कौन सी है? रिख्वत है। तीसरे जोड़े में कौन सी है? इस्तिफाल। चौथे में इनफिता, और गैर मुतज़ादा में मद्दा। ठीक है। मुद्दा। हाँ, जी 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 जज़ाकल्लाह। चलो पढ़ो भाई अब्दुल मन्नान, अब पढ़ो वन्नाज़िआत से फिर जी।
والنازعات غرقا والناشطات نشطا جی والسابحات سبحا فالسابقات سبقا بالکل ٹھیک ہے. فالمدبرات أمرا اچھا اس کو آپ يوم ترجف اس کو ملا سکتے جی. ہیں آپ یہاں پر المدبراتی امرن کو آگے نہیں کر سب مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر وقف لازم کی علامت میم لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی. اگر آپ ملائیں گے تو امرین نون تنوین کا ادغام یا میں حروف یرملون کے قاعدے کے مطابق. چلو پڑھو آگے. یوم جی يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة جی قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة جی يقولون أئنا لمردودون في القافرة آگے ذرا تم حدر پڑھو تھوڑا سا. اذا کننا سے آگے حدر میں چلو، جی. تیز چلو ذرا. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة کرتن پہ غنہ ہے، فإن کرو کرتن پہ آپ غنہ کر نہیں نہیں کیوں کیا ہے؟ پھر پڑھو. جی قالو قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى ٹھہرو بیٹا، یہ ہم بالساہرہ پہ غنہ ہے. جی کر سب اس غنے کا نام کیا ہے؟ غنائے زمانی کوئی اور دوست بتا سکتا ہے جی؟ اخفاء شفوی. ہاں جی، یہ ہے اخفائے شفوی. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو یہ نرمی کے ساتھ ملا کر، جہاں میں غلط کروں مجھے بتاؤ، بقدر ایک الف ناک سے غنہ ادا کر کے اور پھر ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کر. ٹھیک ہے، یہ اخفاء شفوی کا طریقہ یاد کریں. چلو پڑھو. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ٹھہرو. جی فَكَذَّبَ وَعَصَى. صاد کو یہاں دیکھو، ایک ہے عصا بھی ہے سین کے ساتھ، یہ عصا ہے. عصا کا معنی اور ہے، عصا کا معنی اور ہے. یہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ صاد کو پر کرنا ہے، اور جہاں پر سین ہے وہاں پر بالکل پر نہیں کرنا. بولیے. فَكَذَّبَ فكذب
وعصى پھر بولو دھیان سے بولو. فكذب وعصى چلو آگے. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى دیکھیے يوم يتذكر الإنسان. ٹھہرو، تا کے بعد قا اکٹھی ہو گئی ہے نا، ان دونوں کو آپس میں ممتاز کرو. تا اور قا کی آواز کو، تا میں ترقیق ہے اور قا میں تفخیم ہے، تو تا کی ترقیق قا میں داخل نہ ہو جائے. بولو پھر فَإِذَا جَاءَ. فإذا جاءت الطامة الكبرى ٹھیک ہے، چلو يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ماشاءاللہ، شاباش بیٹا، بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.